Katika mitaa hii ambayo inakaribisha duka ya dawa inafungua milango. Hivyo kwa wanabiashara ndogo wa chakula ambao wanaonekana sokoni leo asubuhi. Kwenye barabara kuu ya Butembo, wanabiashara hawa hawapendi kufungua milango na wengine wanabaki tu wakikaa nje ya milango, na hata wengine wakifanya mchezo mbalimbali kama mchezo ya karte na mchezo ya awali, wakisubiri kuona hali inakuwaje ya mgomo. Zaidi, muuzaji huyu wa kiatu ana wasiwasi juu ya aibu inayoonekana mjini Butembo, akionyesha mshangao wake baada ya kufika kati ya mji na watu hawafanye kazi. Walisema kuradiambo leo tutafungula. Na melo asubuhi nilamuka nisema nakuya mvile tunakia tumika. Ukiafika mvile nakuta milango ninafungiwa. Ni juu ya nini? Baada ya mgomo wa siku 10, wakazi wengine wako tayari kufanya kazi, na hata wengine wanazungumza kwamba wako tayari kuendelesha mgomo ili vikosi vya Umoja wa Mataifa viondoke na amani irudi eneo la Beni. Ijapo ugumu wa kuishi siku hizi muda wa mgomo. Hapa tunazungumza na raia. Tulipata information ku radio banatuambia seme tukie Musandre vile tufungule makazi. Ile info tulipata ndio maana na shetu tulifika huku tukiangalilia tu. Ile ndio maana tulifika. Mimi naona hautumiki ishapo ushafika hapa. Sasa tulifika hatutumike, daire hatupendi kutumika. Tulikuya tu kukiangalia kama kazi inaweza kuwa, me hatupendi kutumika, tunapenda tu MONUSCO njake ndio tutanjaka tumika. Malgré shie tunaishi, malgré shie me tunachisiporte juu tunayua chenye tuko nafuatilia. Shie wote tuko tunafuatilia wale wakusema MONUSCO iende na tunapenda tu iende. Tuliishi tu maisha moya hivi. Me maisha mwenye tuliitika vile. Donge na njala haiko na luma sawa zamani. Njala haiko na luma sawa zamani. Isha tunaangalia sasa ya kufanya tena. Ngala kwanza ya kwanza. Siwi kama watu wanasema greve inaisha na bebaleta tunafanya greve na habakuenda. Solution haikupatikana mugreve mwenyewe. Na tulikuwa natulisha zoea. Ile situation tulisha izoea na tunapenda tuifikishe kumwisho. Kama unatuacha, kama unatona tunafika huku. Hayo kusema tulipenda kukuya huku. Tulijiuliza tutibwa mbona greve haipata solution fulani. Mema nasema seme tunakia Musandreville. Tulikia tu kuangalia kama tunafungula. Kama hatutafungula tuendelea hata mwana tushapata solution. Solution ndio tuko natafuta. Hakuna chengine che tuko natafuta pana, ni solution tu. Na solution ndio tuko natafuta, amani kwanza ikute. MONUSCO iende juu tunaona ke kazi ya MONUSCO haiko. Hatone kazi yenye MONUSCO natufanyaka kwa pana. Juu wanachinjaka hapa MONUSCO niko hapa. Wanalunguza hapa magari MONUSCO niko hapa. Wafanya biashara wameteseka. Leo biko naanza lunguza na gari na vitu venye biko ndani ya gari. Unajua kama mwile gari muko franga ngapi journalist? Mwile gari munaweza kwa mafranga za mfanya biashara leo ameikala chini. Nilikia tembea, mesukia tumika. Tunakasirika sana sababu ya vita imekuwa mingi. Mauaji watu wamekufa sana, manyama hationaka vita hata sasa hivi tulizaliwaka. Wakati umefanya siku 10 ya mgomo ya greve na huko kunyumba, tunaweza kujua difficulty gani wewe ulipata na huko kunyumba? Maana nina huzunika sana tena ya sana, metu MONUSCO itusaidie iende. Walisema leo mwanje kazi. Hapana, hakuna mtu anasema sasa tuanje kazi. Tunangoya tu tuanje kupata solution hata waseme 30 jours. Mekumbe solution tu ipatikane. Hata mwaka kwanza mauaji tu nimeisha pale tuna ni mzuri. Basi omwe tukufeshie wote na njala. Njala njoo ishinde kukatakata watu biko na kufa kule sama nyama. Tunaomba tu kwanza waende watusaidie watoke kwetu. Na sisi watatoka kwetu tunakuwa huru.
si hatuwataki tena, wanatuchosha. Ulifika hapa centre vile Kisangani? Nilifika hapa na 8h. Depuis 8h niko hapa, niko nona tu gisi tuko tunangaika gisi watu tuko apita ile tu mekutumika, hatuko kutumika. Tunangoya mpaka MONUSCO itoke kwetu. Siku banaenda sawa, hata mwaka umosi bote tukufa. Jube nyebi kwa kufa kule Beni, abapishane na shi bote tuko tu bamoya, damu moya, ndugu kabila moya. Ndio tunangoya tu wale waende, siku watatoka tunatumika. Wakakatala basi hatutatumika tu. Ajili ya hewa yetu hatujui kama wakubwa ngambo ya juu wanatupangia nini kwa niveau yetu ya Nord Kivu. Wakongomani tunakuwa wanyama kama wa makaku ubie tuko watu. Ya kwamba sisi kama wazazi tunakosa namna. Njale na tupiga fimbo, greve na tukuia. Kwamba tunaona hiyo atufanye kazi, sisi tuko na huba. Alituletea wazungu ya kwamba ngali kwa kiti tuko na huba MONUSCO irudi nyumbani kwao. Hatuna huba mali zetu kwa naenda kwa ngambo. Tunakuwa saa tuna huba ya mali yetu. Sisi hatujafunga greve, tuko na huba MONUSCO irudi nyumbani kwao. Kama sisi wa Kongole tutakufa kwa ajili ya udongo yetu. Usawazo tunisieka watonana mwaligaje. Wende wa greve kwa kweli tumekosa kama imeisha ama kama haijaisha, kwa sababu kuna wengine tumekuwa tumejua ya kwamba leo tutafanya kazi, lakini wakati tulipofika ndani ya ville kuna vikundi fulani ambavyo vimepatikana kuvuruga ili tusiweze tukatumiki kazi kwa siku ya leo. Kweli siku 10 bila kazi, kubaki nyumbani, njaa ilikuwa imeuma sana kabisa. Kuna lengo gani wakati mlifanya mgomo wa siku 10 bila kazi nikiwa nyumbani? Lengo kubwa tulilofanya siku 10 tukiwa nyumbani ilikuwa ni sababu ya mauaji inayopatikana pabeni, zaidi sana tukitambua ya kwamba inawezekana MONUSCO iko ndani ya inajemblike ndani ya mauaji inayopatikana Beni. Gani ambao mtafanya nini kama raia? Sisi kama raia tunataka MONUSCO kama haiende, lakini mauaji yaishe Beni, tukiona msaada wao wakisaidia kuhusu mauaji yaweze kuisha Beni. Tulikuwa hatukule tena kama zoezi, kama gisi tunavyokula kila mara. Tulikuwa tunakula kilo ya nyama kunyumba, lakini tulikuwa tumeanza kula majani kabisa. Sasa unataka greve iendelee ama wewe una mawazo gani? Greve sio ya muhimu, ila kilicho cha muhimu ni mauaji ya komeshwe kabisa. Haufanyi kazi, tunaweza jua ni kwa nini? Hatufanye kazi juu ya greve, juu MONUSCO iende. Masiku zinafapa mumugine, tunaona gizi batusaidie. Tulijemie baende, ikisaba bataenda pengine tutapata amani. Na jurea leo balituambia 10 jours sasa enea tunakia tumika. Mimi tunafika leo hatutumike. Mimi tungali muwasiwasi atujue kama wanasema tusitumike juani. Alo tunaikala tunachunga hatuyue kama nani ndio anaweza tusaidia tutumike. Raia tunalia ni machozi. Tunasikitika njala. Leo tunajitupa kumvile tuseme pete tunaweza tumika tu tupate hata kiazi ya watoto mimi tukipate.
hakuna mwanafungula duka, hakuna mwanatotorize tutumike, tunaikala tuko muwasiwasi, tunakosa kama tutatumika na munange tusaidiwa na nani. Rais angelitusaidia sana, baweze kuangalia tatizo ni nini, juu tuweze kusaidika na hii tatizo iishi. Tukilite yetu tuko nayo, hatupate chakula, tunaishi vi yenye iko très difficile, tunaishi par jour kwa. Sasa unatumika, unaenda tumika, unashinda mkazi, unatumika, unapata kitu kidogo na ndio unaweza uza chakula cha kusaidia watoto. Mimi tunaikala mnyumba, unalala, unalamuka. Maana tunabira tukua inakuwa shida. Na leo wakati yenyewe umesikia greve inaisha, ukisikia namna gani? Tulisema greve inaisha, tulisikia bien, tunasikia huru sema greve inaisha. Mais greve haishi. Tuko hapa mu centre de ville. Magaze zinafungiwa, soko hakuna, kweli watu biko na banapita banikala mbele ya maduka, hakuna kazi. Mais ndio hizi greve haishi. Unaweza jua kama walikia badunga makukua kitu gani kinaacha leo hakufanya kazi? Badunge tunaikala, tunaogopa, tuko muwasiwasi, hatuna mwaneza, tunakuwa sababu tumenya hatuna baba. Hakuna mwaneza anatotorize tutumike. Tunaikala, hatuyue kama tutumike, hatuka tufanye nini. Wewe unaambia leta nini? Leta itusaidie. Juu c'est comme si nabo biko parmi ma vita yenye ziko. Baachane na vile, batu baungane. Peut-être vitaisha, tena maisha inaendelea sawa kawaida, sawa mbele. Unafanya kazi gani? Mimi naosha vikwembe. Niko taximene kwa vile Butembo. Bon, kumbe leo tunajisikia kama meme bien, mais journée na katala tu kazi yanja kama kawaida. Kwa watu yue ngali mizozo kidogo kidogo ambayo ingali tu yaisha kabisa. Hatuka kuishi kunyumba ni magumu sana. Wanajikaza tu, ile hali imepita, ni magumu kabisa kuishi kunyumba. Ndio. Message yenye iko tu watuletea amani mwa vile yetu tuanje kazi kama kawaida. Kwani maisha ni magumu sana bila kazi. MONUSCO yenu juu tumeisha Beni. Wakati ulisikia wanasema greve inafika mwisho na watu leo waanje kazi, ulipokea ile message namna gani? Hatukuitika juu heri mwisho kuliko mwanzo. Tulishamaliza 10 jours na tunapasiande juu ya kusema MONUSCO yenu. Njo tukaachia mkatikati na hatuna kitu tunafaa juu na habaya eni. Ilifo banje toka, banje enda njo tuanje tena kazi. Sasa nini ilikusukuma leo wewe ufike huko? Nilitembea tu kiangalia tu mfuma ya beba na nunua chakula. Mimi hayo tunasema tunataka tumika. Ulifika huko na sangani? Nimefika hapa sasa hivi na 12. Na 12. Ndio. Haukusikia kama radio inasema watu waanje kazi leo? Tulikuwa nasikia tunaona gisi iliko ziaka hata tunakuye na hatufikishe lengo yetu kumwisho na hatuna kitu tumefaa. Seke ile 10 jours ninapotea bure ile ya chômage. Watu wanafaka kitu na mko na objectif. Il faut tu inyeli achaka tunafunga kazi, il faut tunaanza pata solution. Njoo tunaanza kazi. Sasa kama solution haipatikani, utafanya nini? Hapana, Mungu atatenda tu. Wewe kama mama unaambia watu wote wenye wanakufuata nini? Sie bote tujiunge tu fasi moya, tukua mtu moya, kusudi MONUSCO yende. Umoja ndio nguvu. Tena hatutakufa na njala, ijapokuwa tunakula par jour, Mungu anatuchunga. Juu hatuyasikia hata
kwenye tunasikia maiti aseme mtu anakufa na njala. Donge kuko watu wenye sikia kuko donge watu wenye tena watapatia modo ordre kusudi mwanje kazi. Kuna vikundi. Wana mere ashasema tikazi kuwe. Mere ndio alisema kuna watu wenye peke iko kwa mfano. Bana mingazi hapo, bataitisha watu yao. Watu ya nani ya galeri banaitisha, watu ya nini banaitisha, banapasa message. Motari ba misi sana naitisha watu yake. Analeta message. Ndio hivi. Leo banaitisha wanasema inafika kwa mtu wa mwisho. Tumesikilizana hivi, shida ambayo iliacha tunafanya greve usiku 10 imeenda hivi. Watu wasema seme tubaende kama ni Monisco, wameenda au hapana. Tunaona resulta ya hii biju. Donge ile yote ni kusema njomona hamutumike jua kuongolelea mpango ya wenyewe walisema msifanye kazi. Tunangua mpango. Rai nasema hatutaki mtu mmoja ni rai. Ndio eske resulta wale wakubwa banyiko kule. Banyi walikuwa naongea na wale wakubwa kule. Eske wamesikilizana, wameelewana, wamekamata mpango gani? Na patatoka kule banakielezea watu ya huku chini. Sasa kama mpango yabo haitoke ama neno fulani haitoke, utaendelea kukua tu unabaki bila kufanya kazi? Tutaendelea. Ikiwezekana. Na tutaendelea, hakuna shida ambayo. Haukumbuke gumu difficulty zenye ulipitisha kabisa kusala unamaliza hii bisho bila kazi. Kuna mna gani? Kuna difficulty kula leo kuna sheba kesho na jiko kule ya kuchinjiwa. Ya watu gari tunaleta gari commerce tunaleta vipi? Wanachoma gari. Wakati wanachoma gari. Kabisa ama. Sasa unaona shida kwa gizi. Hata kutumike hapa. Pesa zitaenda nunua vitu wapi, gari itakuya. Hakuna gari ambayo itafika tu itatomewa kwa barabara. Security tuko kwa security. Hata ingawa watu kama kumi watakufa hapa, watu kama 10,000 persona wanakufa, lakini sasa kwa kuchinjiwa na hapa ni watu kama DSBFN kwa difference wana pale, afadhali tufunge. Sasa mtawalea watoto namna gani? Kubalea wale biko na kufa atatuleva kwa sababu watoto na magumu hii, afadhali nini tufunge, tutavumilia. Sasa kama Monisco haienda mtafanya nini? Tutabaki nyumbani. Sasa tu waende. Basi watakatalia mwinje ni hapo. Siko wageni. Mwenye nje akikatala mgeni. Si mgeni anairudia kwake. Wale wao kwa watu kwe. Sasa wakati ulisikia mkazi leo inaanza, ulipokea ile message na fulani? Ile message hatukuipokea mzuri kwa sababu hatupata resulta ya yenyewe acha tunafunga. Sasa form muoneshe ba foto niko na kana kule kitu kiko na katangata watu haona. Kama na atafurahi. Usubiri tumepata ifo wamechoma wengine. Sasa faida gani? Tena karibu na Monisco ndio kwa wanachoma basi. Monisco ile. Tena basi achoma gari nyingine. Ya kwenda leta karibu na Monisco tena. Mama ove. Hata sisi nyumbani tuko na shikuko tushazoea. Tushazoea. Mpaka baende. Imekuwa zaidi ya wiki moja tangu wakazi wa Butembo na Beni kuamua kukata shughuli za kukosoa kuongezeka kwa mauaji na kuonesha Monisco hawafanyi kitu eneo la mashariki kwa kazi yao ya kulinda wananchi.